Hey guys, welcome back to my channel. And today, everything is closed in Victoria. Everything is like transportations, offices, hotels, shops. Everything is closed today due to heavy snowfall. तपाईहरुलाई बाहिर लिएर जान्छु र देखाउँछु कि यहाँको स्नोफल कस्तो हुन्छ guys. Okay, so let's go outside and proper ज्याकेटहरु हैन, ग्लोभ्सहरु, टोपीहरु लगाएर गयो भने त you can enjoy your snowfall. Snowfall. Let's go outside. Oh my god. So guys, this is a Canada, guys. Wow. Oh my god, how can you walk? How can you walk, man? Everywhere is ice. Oh, let me use my gloves, guys. So, म बसेको घर सेतो छ, अगाडि पनि सेतो. So, there is no way to walk, guys. How can I walk? Guys, good afternoon, guys. So, guys, अहिले टाइम भएको छ. Oh my god. कसरी हिँड्ने यार यसरी? My first snow experiencing, guys. My first experience in Canada, and this is a heavy snowfall. How can you walk, guys? अहिले यहाँ 1 बजेको छ अनि guys, everything is shut down today. Everything is closed today in Victoria, BC, and temperature right now in -6 or feels like -12. So thank God मैले यति चाहिँ ठाउँ पाएँ क्या guys. I will show you the ice of Canada. Wow, it looks very beautiful, but in your daily life you may survive, because of it's very cold. So गाडी साडीहरु पुरै ढाकिदिएको छ. यो चाहिँ एक्चुअली यहाँसम्म हो है, तर आइस चाहिँ यहाँसम्म परेछ क्या. कति फिट, 2-3 फिटको हाइटमा आइस छ गाइस है. सो गाइस, सबै गाडीहरु स्टक भएको छन्, यहाँ चल्न सकिरहेका छैनन् है. अब जाउँ हेरौँ. So guys, it's very muddy, right? Few days ago I uploaded some videos, so you might see that video. There was very clean environment, but today you can see this. आज चाहिँ सबै बन्द छ है. आज चाहिँ सबै बन्द छ. मेरो होटल रेस्टुरेन्टहरु हैन, अफिसहरु सबै A to Z, everything is closed. Even transportation is also closed here in Victoria due to heavy snowfall. Everybody are in stock in their home. So actually you सब उति ट्र्याक घाँसहरु छ, बट हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै प्लेन बाटो. स्नोफल यति धेरै भयो कि हेर्नुस् त्यो बाटो एक्चुअली यति माथि लाइक 3 फिटसम्मको स्नोफल हुन्छ गाइस यहाँ. So this is Canada, guys. भित्रै गएको छ सबै. I'm not able to walk in this snow, guys. Really hard, and people are bringing their doggies in this snow, guys. First snow I'm experiencing, first snowfall in Canada, guys. I've been here since 20 days. Snow यति धेरै छ कि के भन्नु तपाईलाई म. So this is the Canada, guys. Alright. कसरी हिँड्ने यहाँ अहिले
ताल चाहिँ जमेको छैन गाइस है ताल यो लेक चाहिँ हल्का यो सी चाहिँ जमेको छैन नत्र कलगरीतिर हैन अल्बर्टातिर चाहिँ पुरै यो सी नै जम्छ गाइस सो थ्याङ्क गड कि त्यतिसम्म चिसो यहाँ छैन अहिले हाम्रो -5 to 6 5 to 10 सम्मै छ टेम्परेचर यति हो म चाहिँ अहिले हेर्दैछु र यहाँका मान्छेहरू के हो के यो आइसमा पनि स्विमिङ गर्छन् यो सो अप हो कि के हो somebody swimming on the ocean how oh my god what a brave girl man यो चिसोमा पनि मान्छेहरू डगी लिएर आउँछन् यार बिचरा डगी त्यो डगी हेर नाङ्गे यार I'm always thinking about where is snowfall but after 20 days I arrived in Canada and today I'm facing this snowfall. Okay, so I'm enjoying and I'm quite a little bit surviving also. It's very beautiful guys. Hello. Hi. So people are coming for enjoy. यो ठाउँमा चाहिँ बीच हो बीचमा म अलिक घुम्न आएको छु तब थाहा आएको थिएँ म यहाँ पहिला कसले बनाइदिएछ यहाँ डमी जस्तो बनाइदिएछ वा सो अब जाउँ यताबाट कसले बनाइदिएछ सो let's enjoy the snow guys. Oh god guys I'm unable to walk guys. Wow, this is the Canada. Let me write Saturn love Muma. देखिदैन दिदी I'm so sorry है I'm trying to write my English name but I'm unable to write because कसरी हिँड्ने यसरी यार कसरी हिँड्ने यार यो बल्ल बल्ल त्यहाँबाट आयो नि निस्कियो सो यत्रो 2 फिटको थियो 2 फिटको स्नो थियो बल्ल बल्ल म त्यहाँबाट निस्केँ गाइस एक्चुअली आई डिडन्ट ह्याभ माई मिल I have to go and I have to have my meal guys खन्दैछ यहाँनिर wow I may move in. yeah, it's very nice. Maybe we could rent that for $1,000 a month in Victoria. तिनीहरूले त केभ जस्तो बनाएर छ कि हैन कस्तो मजाको बनाएर छ यस रमाइलो गर्छन् त्यहाँको क्यानाडियनहरू है अब म हेर्दै घर आइपुग्न आँटेँ मेरो बाहिर आउनुको इन्टेन्सन चाहिँ यही थियो कि तपाईँहरूलाई देखाउँ हैन यहाँको कस्तो हुन्छ यहाँको स्नोफल सकिँदैन यतैबाट जानुपर्ने गएछ है अब यहाँसम्म त आइपुगेँ अब यहाँबाट जानलाई गाह्रो छ मलाई म बस्ने घर त्यही हो त्यो सेतो जुन छ नि तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन होला एक्चुअली त्यहाँ रिनोभेसन हुँदैछ त्यही भएर तपाईँहरूले सायदको हेर्नु सक्नु होला यो घरहरू ऊ जुन सेतो छ त्यो एक्चुअली आइसमा त के तपाईँहरूले हेर्न सक्नु होला र इट्स कभर्ड बाई वाइट क्लोथ अर वाट एभर द्याट एन्ड त्यो मेरो बिल्डिङको बट त्यहाँसम्म जानको लागि त बाटो चाहियो यहाँसम्म त बाटो थियो मेरो हैन यतातिर बाटो छैन सो लेट्स ट्राई टु वक अन दिस वे बिल्डिङ चाहिँ पुरै घेरेको छ उसले कपडाले रिनोभेसन भएर त्यही भएर तपाईँले चाहिँ छैन पाउनु भएन होला मेरो बिल्डिङ
Actually, यो चाहिँ इन्ट्रान्स हो guys है यो इन्ट्रान्स हो आइसमा पुरै त्यो कभर भएको छ म बसेको अपार्टमेन्ट चाहिँ अनि Well, what do you think of the snow? yeah Isn't it neat? So clean. yeah clean it's very beautiful huh looks very beautiful It is. Where are you from? I'm from Nepal Nepal. yeah Nepal. Recently you I have moved snow there. Well, you have lots, just like home yeah in the wintertime. yeah How long have you been here? just recently just 20 days ago I came Ah. But this is gorgeous. It sure just, it'll go away in a couple of days. Yeah, So. well, Yeah. here, that this nice? climate here, this is very unusual. yeah okay see you take care See, well, thank you. okay Merry Christmas. yeah Merry Christmas to you I reached my apartment now I have to go inside and I have to have my meals so this is the snowfall of today I show you भित्र जाउँ अनि भित्र जाउँ अनि खाना खाउँ है गाइस